جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإفعال تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أبطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاب لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به من مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع
ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء مودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم التي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادته لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متطبخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم البطون إلى أعظم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضح هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تثبت
الملائكة بالتبشير للعالمين تحل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا بالله بالعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى محمد، وللآل قرني أنسود وسرور قد تجادى. الله يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فخفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمعا فخر المؤدى. الله يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العبد، إذ حبانا بوجود مصطفى الهادي
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban Ya Nur Aini, marhaban marhaban ya Jar Husaini, marhaban marhaban ya Nur Aini, marhaban marhaban ya Jar Husaini. marhaban ya Rasulullah, ahlan marhaban bika ninnatika nas'ad, marhaban marhaban ya Nur Aini, marhaban marhaban ya Jar Husaini. marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban jud wa balligh kull maqsad, Marhaban marhaban ya Nur Aini, marhaban marhaban ya Jar Husaini. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله بلغنا بجاهه يا الله بجوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله هدي محمد يا الله صلاة الله تخشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أنه شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره في الهرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة. تولد ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل المخلوقين. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم لبست وأضجعته فلم أنشك أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه
وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق صدقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائض الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. الحكمة في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مدحها أخذت على نجم السها بعينانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك الأئنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التكبير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موت من مواد القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أبرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك.
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظهر وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالي والإيمان بأهلها معمورا معنا وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن العصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, ini cuma ini deh. Ada elektroda itu juga. Bener ya itu. Pakai ini mah enggak keluar suaranya. Enggak keluar. Oh ini pakai apa? Tapi ini suara jelas kok. Jelas ya. Ini yang kabel itu batal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, jamaah sekalian, Majlis Roha Senin sore yang insya Allah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah setelah libur panjang Allah masih berikan kesempatan untuk sama-sama kembali bersuah di dalam majlis yang insya Allah selalu kita rindukan, karena termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ya, salah satunya itu ialah orang-orang yang selalu hatinya itu terpaut terhadap masjid ataupun kegiatan-kegiatan masjid. Nah, dan termasuk kegiatan-kegiatan masjid itu insya Allah seperti majelis-majelis seperti ini, kita tadarus sebagaimana disebutkan oleh Nabi, at-tadarus, yaitu sama-sama membaca dan mengkaji isi kajian Al-Quran yang insya Allah itu adalah termasuk dari amalan masjid. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, itu termasuk
satu dari 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala insya Allah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk, amin amin. Amin amin. Apalagi corona ini kan Masya Allah, rindu kita dengan masjid, rindu kita dengan majlis. Alhamdulillah sekarang sudah mengurang kasus-kasusnya. Ya mudah-mudahan kita juga walaupun dalam kondisi ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Langsung saja kita sudah masuk ke bisa dikatakan ini bab yang kedua terkait ilmu yang kita ambil dari kitabnya As-Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid. Kita sudah bahas di bab yang pertama terkait ilmu, terkait bagaimana seseorang itu berilmu dan dorongan-dorongan untuk kita selalu berilmu, baik itu dari Al-Quran, dari hadis, begitu juga dari kalam para ulama. Nah sekarang kita masuk ke bagian mengajarkan ilmu. Jadi kan setelah kita berilmu itu kita sudah tahu caranya yang beramal. Nah setelah beramal ada step yang selanjutnya, itu kita mengajarkan, ta'lim. Istilahnya ta'lim. Cuma kalau dalam istilah kita di Indonesia ini beberapa komunitas itu bilang ta'lim itu belajar ya. Seharusnya bukan begitu. Ta'lim itu artinya mengajar. Dari kata 'allama yu'allimu ta'liman, ya, orang yang mengajar atau sekarang kita akan bahas terkait apa fadilah dari mengajar. Fadilah ilmu insya Allah sudah kita hatam. Sekarang masuk ke fadilah mengajar. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, i'lam anna min ajalli thamaratil ilmi wa fawaidihi ta'limahu wa badlahu linnas. Fadzalika min afdalil qurubat al-musilati ila arfa'il maqamat, yakfi fi syarafi dzalika qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu mu'allima. Jadi kalau kita berbicara tentang fadilah orang yang mengajar, itu artinya seorang guru ataupun orang yang mempelajari ilmu kemudian dia ajarkan ke orang-orang terdekatnya. Tidak harus guru, tidak harus ustaz, tidak harus syekh. Pokoknya dia punya ilmu diajarkan kepada orang lain, baik dia dalam bentuk resmi ataupun ya semi resmi ataupun ya cuma duduk-duduk lah biasa. Kalau misalnya di pasar gitu kan ngobrol masalah agama, kalau ada yang kita tahu kita sampaikan, itu juga ada manfaatnya, termasuk ada fadilahnya. Jadi kita mengajarkan sesuatu yang kita tahu, yang sudah kita amalkan kepada orang lain. Apa fadilahnya? Salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW, innama bu'ithu mu'allima, sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai mu'allim, sebagai guru, sebagai pengajar. Dalam hadis lain kita temukan apa? Liutammima makarimal akhlak. Jadi ada dua tujuan utama Nabi, sebagai guru yang mengajarkan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, dan yang kedua bagaimana Nabi Muhammad itu bisa menata akhlak umat. Nah, jadi ini adalah keistimewaan. Karena apa? Karena mirip dengan profesinya Nabi, muallim. Jadi seorang muallim itu dia punya keutamaan karena apa? Karena mirip dengan profesinya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Waqala Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam berkata, man ta'allama wa amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakutis sama. Ini riwayat diambil dari Nabi Isa alaihi salam. Ini biasanya apa? Diambil dari kitab, bisa dikatakan ini kalau istilahnya itu Israiliyat ya. Israiliyat. Jadi kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Tapi juga ada yang diambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi itu menukil apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, walaupun tidak termaktub di Al-Quran, tapi itu adalah wahyu juga. Kalau yang ini adalah wahyu, diriwayatkan dalam sebuah hadis. Di dalam kitab Musnad Ahmad dikatakan, barang siapa, Nabi Isa berkata, barang siapa yang belajar, kemudian dia mengamalkan, kemudian dia mengajarkan,
yud'a aziman, maka dia akan dipanggil di kerajaan langit dengan penuh keagungan. Mungkin di dunia ya guru ngaji ya mungkin di mata masyarakat yang biasa aja. Wah, belajar agama ini apa gunanya ini? Palingan jadi pendoa di kuburan ataupun cuma ngajar ngaji anak-anak. Profesinya kurang jelas. Tidak prospek ke depan. Kehidupannya bakal tidak jelas. Iya di dunia, iya di bumi, tapi fi malakutis sama yud'a aziman. Sudah populer, sudah terkenal nanti kalau di langit itu sudah populer. Tapi kalau di dunia, walaupun dia tidak populer, tapi di langit pasti dia sudah populer. Yang penting 3 hal ini. Man ta'allama, siapa yang belajar, kemudian dia mengamalkan, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, yud'a aziman, dia akan dipanggil dengan penuh keagungan fi malakutis sama. Ini habis suara. Minum dulu ya. Ya, insyaallah. Besok buat sarapan buat sananya. Ini baterainya habis tapi nggak dicabut, jadi sarapan di dalam. 3 bulan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjut lagi nih. Kita bahas tentang fadilah lagi. Jadi yang kedua tadi tentang makulah dari Nabi Isa alaihissalam. Maka beliau berkata, "Fayam bagi lil alim an ya'mala bi ilmihi awalan." Maka seorang alim itu setelah kita belajar itu, seyogianya kita mulai dengan beramal dulu. Kita sudah mungkin bahas ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sebelum beliau berfatwa itu, beliau amalkan dulu isi fatwanya. Saking luar biasanya para ulama terdahulu. Beliau bilang gini, aku itu tahu jawaban dari pertanyaan orang ini. Bukan cuma tahu, ya kalau kita kan mungkin tahu itu ya cuma tahu dengar, nggak tahu jelas lah. Kalau beliau ini bilang, saya tahu jawaban untuk orang ini dari kitab apa, di halaman berapa, baris keberapa. Dia sudah tahu. Artinya kalau sudah begitu kan ya mudah saja menjawab. Akan tetapi apa? Karena beliau lihat, beliau belum amalkan ini. Saya belum pernah amalkan ini. Maka si peminta fatwa ini dikatakan sama dia, tunggu dulu, saya akan cari. Padahal beliau udah tahu ini. Beliau kabarkan apa? Sampai kitabnya, nomor kitabnya, kemudian barisnya yang keberapa itu beliau tahu. Cuma nggak dijawab. Itu pertanyaan kalau tidak salah tentang hukum memerdekakan budak, ya, budak. Tapi jelasnya itu apakah budak mukmin ataupun budak kafir itu anak juga agak lupa. Jadi jauh lah dari Imam Ahmad gitu ini. Kita cuma dengar kisah. Jadi beliau itu selama 2 bulan tidak jawab. Ini yang meminta fatwa heran. Ini kenapa ini? Jawaban kayaknya mudah kok, Imam Ahmad kok sulit gitu jawabnya. Ternyata 2 bulan baru ada jawaban. Setelah ditanya, Imam kenapa 2 bulan baru ada jawaban? Imam Ahmad langsung jawab, aku selama ini kerja. Setelah aku kerja, aku dapat upah. Upah itu saya belikan budak, kemudian budak itu saya bebaskan, saya merdekakan. Artinya apa? Sebelum dia fatwakan itu, sebelum dia ajarkan, dia amalkan dulu. Supaya apa? Memang benar-benar aman gitu. Benar-benar aman. Maka tidak heran mereka itu, Masya Allah sampai sekarang namanya itu harum terus. Tidak pernah majelis itu kosong dari nama-nama mereka. Nah, maka itu yang pertama. Ini diingatkan kita, bagi yang sudah tahu terhadap sebuah ilmu, maka diamalkan pertama. Tsumma yu'allimu ghairahu likai yantafi'a dzalikal ghair bihi. Nah, maka ilmu itu setelah diamalkan langsung diajarkan kepada orang lain. Minimal 1 orang. Orang terdekat. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man katama ilman uljima bilijam minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang telah dia ketahui, maka dia akan
uljima itu kayak apa nih? Gesper ya. Ya, gesper tapi diikat. Ini gesper ini terbuat dari api neraka. Diikat dirinya itu kemudian dibuang ke neraka. Gara-gara menyembunyikan ilmu. Nah, jadi untuk menggugurkan kewajiban itu supaya kita tidak termasuk golongan itu, kita ajarkan walaupun kepada satu orang apa yang kita tahu. Ya, anak, istri kita, keluarga kita, teman kita, diajarkan insyaallah. Fa yabqalahul ajru wa yastamirru lahu thawabu madama yuntafa'u bi ilmihi ila yaumil ma'ab. Dan fadilah selanjutnya, kalau misalnya dia sudah belajar, dia sudah mengamalkan, dia sudah mengajarkan, maka insya Allah manfaat dari ilmu yang dia ajarkan itu akan dia rasakan manfaatnya juga selagi dia hidup, bahkan sampai dia mati. Jadi misalnya dia ajarkan, mungkin yang kita lihat mudah ya, apa hukum, banyak sekali yang awam, apa hukum sholat duha, punya semangat ibadah, cuma mungkin tidak punya ilmu. Bagaimana hukum sholat duha? Kita tahu, ajarkan ya minimal 2 rakaat, maksimal berapa, 8 atau lebih dari itu silahkan. Waktunya sekian, bacaannya sekian, doanya begini. Kalau misalnya orang ini amalkan apa yang kita ajarkan, insya Allah selama kita hidup, dia amalkan ini, pahala yang dia dapatkan juga kita dapatkan. Selama dia amalkan, kita meninggal, insya Allah pahalanya tetap akan mengalir. Nah, itu manfaatnya orang yang mengajarkan ilmu. Jadi itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqu al-mu'mina min ilmihi wa amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang akan selalu didapatkan oleh seorang mukmin dari ilmunya, dari amalnya, dari pahala-pahalanya setelah dia meninggal adalah ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Jadi insya Allah semangat ya, semangat. Artinya kita belajar sedikit, kemudian kita ajarkan, kemudian kita sebarkan. Apalagi zaman sekarang ini kan, dengan ada ini medsos ini sebenarnya sarana. Kalau kita niatkan benar, insya Allah bisa menjadi bekal insya Allah. Misalnya kita dapat video itu kita lihat manfaat, bukan mau cari ngejreng-ngejrengan ya, bukan untuk misalnya kita ini kelihatan apalah, bukan. Misalnya kita dapat video apa, ceramah atau apa, kita dapatkan, kita tahu itu ilmu, kita share video yang sama, nggak masalah. Itu insya Allah sudah termasuk nasrul ilmu, untuk menyebarkan ilmu. Insya Allah itu sudah termasuk. Jadi bukan cuma lanjutkan atau apa ini. Ya bukan cuma copy paste tanpa niat atau mau buat rame-rame aja, bukan. Niatkan bahwa ini adalah nasrul ilm, ini adalah cara untuk menyebarkan ilmu. Insya Allah ini sudah termasuk di sini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada ini hadis yang sering kita baca ini. Ya, biasanya ini hadis jadi perdebatan. Apa maksud dari hadis ini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam." Apabila manusia meninggal, in qata'a amaluhu, maka seluruh amalnya itu terputus, illa min salat, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ngasih sesuatu, au ilmin yuntafa' bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salih yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan. Ini hadis banyak sekali pandangan, banyak sekali tafsirannya. Ada yang mengatakan bahwa sudah, kalau misalnya orang meninggal, sudah 3 ini, yang lain nggak mungkin nyampe, iya kan? Ada yang memahami seperti itu. Jadi kalau misalnya orang lain yang berdoa nggak sampai, karena yang di sini kan disebutkan cuma anak yang soleh. Kalau kita berpendapat seperti itu, orang misalnya sedekahkan sesuatu kemudian itu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, tidak sampai. Kalau misalnya kita memahami hanya 3 ini toh.
Ada yang memahami seperti itu. Ada juga yang memahami, dan ini mayoritas, mengatakan bukan cuma 3 hal ini, tapi hal-hal yang lain juga insya Allah sampai. Termasuk kita niatkan ibadah yang kita lakukan untuk orang lain. Misalnya baca Quran, yang kita niatkan baca Quran untuk almarhum atau untuk almarhumah siapa, itu insya Allah sampai. Ini pendapat jumhur. Terus bagaimana kita pahami ini hadis ini? Kalau kita pakai pendapat yang kedua tadi. Nah, di sini ulama berkata 3 hal ini ialah kebaikan-kebaikan yang merupakan usaha mayit, orang yang sudah meninggal. Tapi kalau kebaikan orang lain diberikan sama dia, insya Allah tetap sampai. Saya ulang ya, orang yang hidup ya, dia lakukan kebaikan, maka kebaikan yang dia lakukan selama hidup ini tetap akan dia rasakan sesudah dia meninggal, selama kebaikan ini masih dimanfaatkan oleh orang ya. Itu yang di luar konteksnya orang yang melakukan kebaikan kemudian diberikan kepada si mayit, itu beda lagi, bukan termasuk hadis ini. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini, katakan oleh ulama, itu adalah kebaikan yang dia lakukan, kemudian kebaikan itu masih dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Sehingga coba lihat, kita perhatikan di sini. Yang pertama sedekah jariyah, orang yang sedekah. Dia bangun masjid, dia bangun apapun lah yang bermanfaat. Nggak harus masjid. Mohon maaf, MCK misalnya dibangun, itu selama dimanfaatkan dapat pahala. Pahalanya mengalir, sumur dan lain sebagainya. Insya Allah selama dimanfaatkan untuk yang baik, itu insya Allah pahalanya. Jadi dia berusaha, itu kebaikan yang dia lakukan di dunia, maka dia rasakan. Begitu juga dengan ilmu yang bermanfaat. Dia mengajarkan ilmu, ilmunya selalu dimanfaatkan oleh murid-muridnya, maka dia juga dapat pahalanya. Jadi usahanya maka dia dapat. Adapun walad soleh, anak soleh itu kan nggak mungkin jadi soleh gitu, pasti ada kontribusi dari orang tua lah, orang tua yang mengarahkan, orang tua yang mendidik sehingga dia jadi soleh. Jadi seperti itu. Maka untuk memahami hadis ini dikatakan ini adalah kebaikan yang merupakan sebabnya itu ialah yang sudah meninggal. Tapi untuk kebaikan orang lain yang diberikan kepada yang sudah meninggal itu beda lagi konteksnya. Insya Allah semuanya nyampe. Ada yang bilang begitu kan, ini kalau kita kirim Fatihah sama orang meninggal nyampe atau tidak? Ya nyampe. Karena apa? Itu kebaikan yang kita lakukan, bacaan Fatihah yang kita kirimkan kepada orang lain. Insya Allah nyampe. Buktinya nyampe apa? Nggak balik katanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian ulama berkata, idza ta'ammaltal hadis, kalau engkau memperhatikan hadis ini, wajadta ma'aniyahu thalatha mawjudatan fi muallimil ilm. 3 hal tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian walad saleh yad'u lahu, itu semuanya terdapat kepada seorang muallim, seorang guru. Seorang guru itu insya Allah dapat yang 3 ini. Bagaimana itu? Dikatakan, amma shadaqah fa iqra'uhu iyyahu wa ifadatuhu. Jadi sedekah itu apa bentuknya? Yaitu dia mengajarkan orang lain dan dia memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Itu adalah sedekah. Apa buktinya? Yaitu hadis Nabi Muhammad SAW kepada seorang yang sholat. Ini kita lihat kisahnya. Jadi setelah jamaah, ada salah seorang sahabat masuk masjid ingin jamaah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang sudah sholat, man yatasaddaq ala hada, siapa yang mau sodakoh sama orang ini? Apa maksudnya sodakoh ini? Mau jadi imam, atau makmum supaya jadi jamaah, karena dia sholat sendiri. Eman-eman datang masjid kok sholat sendiri. Cuma heran, kita juga ada yang gitu ya. Jadi sudah masuk masjid, masbuk, malu, ya sholat sendiri. Padahal itu cari orang gak apa-apa. Ente sudah sholat, boleh ente sholat. Nanti orang yang sudah sholat itu pahalanya jadi sunnah.
Dia sholat misalnya isya, dia sudah sholat isya jamaah, dia mau sholat lagi, insya Allah bisa. Untuk menemani orang yang masbuk, yang sendiri ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sampaikan para sahabat, siapa yang mau sedekah dengan orang ini, bukan sedekah uang, tapi untuk ibadah, ngasih kesempatan dia mendapatkan pahala jamaah. Maka di sini dikatakan, wa muallimul ilmi yuhassilu lit-talib fadilatal ilmi allati hiya afdal min salatin fi jamaah. Maka berilmu itu ataupun ilmu yang kita ajarkan itu ialah ibadah juga. Karena dia adalah ibadah, bahkan dia lebih baik daripada dalam tanda kutip salat berjamaah. Dikatakan salat berjamaah, bukan salat fardunya tapi jamaahnya itu lebih baik ilmu. Ada sebagian ulama berkata seperti itu. Wa yanalu biha syarafad dunya wal akhirah. Itu yang pertama, sedekah jariyah jelas ya, karena dia mengajarkan ilmu itu adalah ibadah, maka dia seperti sedekah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, jelas orang yang mengajarkan ilmu ya jelas bahwa yang diajarkan itu adalah ilmu yang manfaat. Kemudian yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh mendoakannya, murid-muridnya. Murid-muridnya itu karena dikatakan di sini wa amma du'a as-salih fal mu'tad al-mustaqra ala alsinati ahli al-ilmi wal hadithi qatibatan min ad-du'a'i li masyayikhihim wa immatihim. Coba kita cari semua ulama pasti mereka pas mau mulai kajian, apalagi kalau kajian kitab, mereka doakan ini, ya minimal yang muallifnya ini atau guru-gurunya didoakan. Ya. Coba baca hadis. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Itu kan didoakan. Rahimahullah. Jadi selalu didoakan. Maka murid-muridnya itu seperti apa? Seperti anak hukumnya yang doakan. Maka seorang muallim, seorang guru itu insyaallah dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan hadis ini. Pahala yang merupakan hasilnya sendiri. Apalagi ditambah dengan doa-doa ataupun sodako-sodako yang diberikan untuk dirinya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat ini. Mohon maaf ini agak baca maulid dulu tadi. Bukaan aja. Udah setiap pekan pokoknya kita pembukaan aja. Iya, bukaan ya, insyaallah. Jadi ini masih ada sambungan sebenarnya. Tadi ada kan yang bilang cuma 3, ada hadis lain bilang 10 hal yang tetap mengalir, itu ada juga hadisnya. Tapi insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insyaallah taala. Sedikit ada pertanyaan enggak? Silakan. Kita kenalkan juga nih ada tamu kita, namanya Syekh Saleh Al-Amini dari Libya ini. Itu dari Libya ini hari ini pertama insyaallah. Assalamualaikum insyaallah. Kalau mau baca Arab silakan juga. Puasa. Betul. Belum, Pak. Mau gue baca.